यूपी और मध्य प्रदेश की जगह जगह में टेम्पू रोक करके तबलीगी जमात के लोगों को, टोपीधारी मौलाना लोगों को, उनको टेम्पू पकड़ पकड़ के उनको कहा जाता है कि जोर से पढ़ो जय श्री राम। कहता धीरे से पढ़ता है तो पीछे से लाठी बरसा के कहता है और जोर से पढ़ो। मेरे भाइयों, क्या यही देशभक्ति है? क्या यही देशभक्ति सिखाया गया था? और बड़ी ही ताज्जुब की बात है ये भी है कि कल जो जलसे में मशहूर दो खतीब आने वाले हैं, एक तो हज़रत मौलाना जर्जीत साहब अंसारी सिराजी हफ़िज़हुल्लाह जो जामिया सलफिया बनारस में मेरा क्लास फ्रेंड है, 2-3 साल पढ़े थे, आलिमियत से बिछड़ गए। और इसी तरह ये मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी चतुर्वेदी, ये अररिया जोकी हाट के रहने वाले हैं, इनसे भी पुराना शनासाई है, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। दोस्तों, आज आपके सामने मेरी बात हज़रत मौलाना अब्दुल जलील साहब जलीली सफ़वी, पहले ज़माने में चतुर्वेदी भी लिखते थे, आज भी मैंने कहा कि वेद पढ़ ही दीजिए, आज कोई चतुर्वेदी नहीं है, इसलिए मौलाना आ ही रहे हैं। आप हजरात उनको ज़रूर सुन के जाएंगे। और आज की रात जग ही चुके हैं और कुछ देर बाकी है। इंशाअल्लाह आप इस रात के जगने को बाइसे सवाब समझें, इंशाअल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मैं आपके सामने एक ज़रूरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 मार्च को इसी महीने का एक जलसे में गया अररिया, तो हमारे इलाके के एक मशहूर शायर है मौलाना मुस्तफ़ा कमाल हाशिमपुरी। तो देख रहे हैं कि मैं लगभग 10 बजे रात को वहाँ पहुँचा, तो मौलाना मुस्तफ़ा कमाल हाशिमपुरी को लोग एक रूम में बंद करके रखे। तो मैंने कहा क्या बात है भाई, शायर का काम यह है कि मगरिब के बाद ही स्टेज पे गज़ल पढ़ना, नाते रसूल पढ़ना। कहते हैं इस जलसे की सदारत कर रहे हैं हजरत मौलाना नजरुल अबरार अल मदनी अररिया की जमीयत के पुराने जिम्मेदार, और वो कहते हैं कि जलसों में गज़ल नात हम ये जो रेघा के पढ़ते हैं या जो रेघा के उर्दू और बंगला तकरीर करती है सब हराम है। इसलिए शायर को यहाँ बंद करके रखा गया है। 11 बजे रात को जब सदरे जलसा निकल जाएंगे घर, तब शायर इस्लाम को स्टेज में ले आएंगे। 2 मार्च की हमने कहा ये फतवे का मैटर मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ कहा जाए। ये तो मैं जानता हूं कि, लेकिन इस तरह सख्त फतवा देना दुरुस्त नहीं मेरे ख्याल से कि बिल्कुल ही हराम कहे यार एक शायर इस्लाम को पैक करके रख दे, ये सब गलत बात। पढ़ने में कोई हरज की बात नहीं है। रही बात ये तकरीर की, चूंकि तकरीर के लिए सुन्नत मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि शायर नहीं थे, या अरबी में शेर व शायरी का सिस्टम नहीं था कि नबी की सुन्नत मौजूद हो का आप गज़ल किस तरह पढ़ते या हम्द बारी ताला नबी किस तरह पढ़ते, इसकी ज़रूरत पड़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन तकरीर की सुन्नियत मौजूद है। बुखारी मुस्लिम की रिवायत में मौजूद है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि नबी की कोई तकरीर ज़्यादा लंबी नहीं होती थी, और हज़रत आयशा कहती है कि अगर चाहते तो नबी की तकरीर को उंगलियों में हम लोग गिन सकते थे, 1 2 3 4 5 कर। यानी नबी ने कितनी बातें बताई। ये हदीस भी इस बात पर दाल है कि नबी की कोई तकरीर सूर से नहीं होती थी, जो बंगला ज़बान में आज सूर लगाए जाते हैं, और हम लोग आप लोगों को लुभाने के लिए हम लोग भी सूर लगाते हैं। ये तकरीर ये सुन्नत से साबित नहीं। बहरहाल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तकरीर का असल मकसद ये होना चाहिए कि जो भी मौलाना बोले उनको सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें, याद करके जाएं कि आज ये मौलाना ने 10 बातें बताई। और अगर सिर्फ चर्ब ज़बानी हमारी ज़बान ही सुन करके और हमारा सूर सुन करके आप मस्त होकर झूम कर चले जाएं, है ना, अगर आपको पूछें कि आपने क्या समझाया तो कहते कुछ नहीं है, तकरीर बड़ी मज़ेदार थी। तो ये सब सिस्टम जहालत की बुनियाद पर पेश आती है। यही वजह है
کہ دربھنگا ضلع میں بھی کافی تعداد میں اہل حدیث موجود ہیں، چمپارن ہوا، اس طرح شاعر اسلام کا علاقہ سیتامڑھی ہوا، اور اس طرح اور چھپرا ہے، بہار کے اور ضلعوں میں بھی مجھے اندازہ ہے کہ اس طرح کی تقریر کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ میں نے خود اڑیسہ میں جھومپورا کے جلسوں میں دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ جیوی سور لگائے تقریر میں، ہم لوگوں نے اٹھ کے بھاگنے لگے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہاں یہ سب پسند نہیں کرتے۔ سمجھنے کی بات۔ اب بنگلہ دیش کے مشہور خطیب و مولانا عبدالرزاق بن یوسف تو اس پر ٹائپ فتویٰ دے چکے ہیں، تو میں اس سے آپ کو روکنے نہیں آیا ہوں، میں یہ فتوے کا سسٹم پیغام دینے آیا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہر 10 قدم بدلنے پر فتوے کا سسٹم الگ الگ ہوتا ہے۔ کہیں شاعر کو بند کر کے رکھا ہے، کہیں کہتے سریلی تقریر حرام ہے، کہیں کہتا جائز ہے، کہیں کہتا سریلی ہی کو 50,000 ملے گا، اگر دھیرے سے قرآن حدیث بولیے گا تو نہیں ملے گا۔ یہ کون سسٹم ہے اور کیا میٹر ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ بار یہ تمہیدی چند باتیں تھی۔ بہرحال میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے، آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اللہ فرماتا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، اللہ کے طریقے میں، اللہ کے طریقے اور بنائے ہوئے دستور میں چینجنگ نہیں پاؤ، فرق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو اونچا مقام عطا کرتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور دوسری قوموں کو یہ کتاب قرآن ذلیل و خوار کر دیتا ہے، ان کو گرا دیتا ہے، دھکیل دیتا ہے۔ یہ نبی کائنات کی حدیث ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ امام کائنات نے کہا اللہ اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اونچا مقام عطا کرتا ہے، اور دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ دھکیل دیتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گویا کہ پوری دنیا میں ہمیں ذلیل و خوار کرنے والے کتاب قرآن ہی ہے۔ قرآن چاہے تو ہمیں ذلیل و خوار کر دے، قرآن چاہے تو ہمیں اونچا مقام عطا کر دے۔ میری بھائیو دوستو، کبھی ہم نے غور کیا پوری دنیا میں ایک نہیں دو نہیں 61 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے، کہیں راشٹرپتی، کہیں پردھان منتری، کہیں راجا، 61 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت۔ سب سے زیادہ دولت، 2/3 دولت لگ بھگ مسلمانوں کے پاس، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ آج پوری دنیا میں جو برتاؤ کیا جا رہا تھا یا کیا جا رہا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ ہماری بھارت جس کو مسلمانوں نے اپنے خون سے سینچا تھا، آپ کو پتا ہونا چاہیے، امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد بھارت سرکار کے پہلا شکشا منتری نے کہا تھا کہ اس بھارت کو مسلمانوں نے محبت کی نشانی تاج محل دیا تھا، حکومت و سیادت کی نشانی قطب مینار دیا تھا، امارت کی نشانی لال قلعہ دیا تھا، عبادت کی نشانی دلی کا جامع مسجد دیا تھا، شہادت کی نشانی یحییٰ علی خان کو دیا تھا، شہادت کی نشانی اشفاق اللہ خان کو دیا تھا، اور یہی نہیں ایمانداری اور شہادت کی نشانی مرشد آباد کی دھرتی میں 1 لاکھ اہل حدیث مولویوں کو پھانسی میں چڑھانے کی تاریخ اور یہ نذرانہ پیش کیا تھا۔ آج یہ بھارت کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو باہر بھگا دیں گے، پاکستان بھجوا دیں گے۔ میرے بھائیوں دوستو، ان کو معلوم نہیں ہے کہ آپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، آپ کی لاش کو گنگا ندی میں یا کوئی ندی پہ رکھ دیا جاتا ہے، ندی کا پانی بہتا ہوا وہ بنگلہ دیش بھی جاتا ہے اور کوئی ملک بھی چلا جاتا ہے، لیکن مسلمان تو وہ ہے جب سے بھارت میں ہیں اور جب سے تھے۔ دنیا بننے کے بعد جتنی بھی مسلمان دنیا میں مرے ہیں ان کو بھی یہی اسی مٹی میں قبر دے دیا گیا، اسی بھارت ماتا کی گود میں مسلمان سوئے ہیں۔ ہماری زندہ بھی حاضر ہیں، ہماری مردہ بھی حاضر ہیں۔ اور بڑی مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب بہادر شاہ ظفر کو ان کی بیٹوں کی لاش، ان کی بیٹوں کے جسم کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے دسترخوان سے کپڑوں سے ڈھانپ کر بطور کھانا پیش کیا گیا تھا، مذاق کے طور پر انگریزوں نے کہا
बहादुर शाह जफर भूख लगी है, जरा ये खाना खा लो। खाना क्या था मेरे भाई? बहादुर शाह जफर को अंदाजा था कि अंग्रेज दुश्मन कौन खाना हमें पेश कर सकता है। जब वहां से दस्तरखान हटा के देखा जाता है तो बहादुर शाह जफर की बेटों की लाश है, उसको काट करके लाया गया है। दिल कैसा करता होगा, जिस्म की हालत क्या होगी। आप भूल गए यहिया अली खान को पटना की काली कोठरी में बंद करके रखा है। सुबह फांसी की सजा सुना दिया गया है, रात में ऐलान कर दिया गया है कि कल सुबह के वक्त यहिया अली खान को फजर से पहले ही फांसी की सजा दे दी जाएगी। अंग्रेजी जज रात की तारीकी में आकर देखता है कि एक वहाबी का सरदार, एक अहले हदीस का सरताज यहिया अली खान पटना की काली कोठरी में किस हाल में है, जरा देख लो। यहिया अली खान को देखने आता है, रात तारीख है, रोम तंग है, यहिया अली खान उस तारीख कोठरी में कुरान की आयत तिलावत कर रहा है। देख रहे रूम पे रोशनी है, कुशादा है। अंग्रेजी जज आके कहता है, यहिया अली खान तुम्हारी चेहरे पे मुस्कुराहट है, रूम कुशादा है, तुमको पता नहीं है कि अंग्रेजों ने कल तुम्हें फांसी की सजा सुनाने का फैसला जारी किया है। कहता है अगर कोई आशिक अपनी माशूका से मुलाकात का वक्त पा ले, मैं कल खुदा से मुलाकात का टाइम पा रहा हूं, इसलिए मुझे खुशी की बात है। मेरे भाई यहिया अली खान के दाढ़ी को मुंडवा दिया अंग्रेजी जज ने। यहिया अली खान दाढ़ी के बाल को लेकर के रो रहे थे, का काश ये दाढ़ी अल्लाह के राह में पहले कुर्बान हो गई, काश मुझे कुर्बान होने का मौका मिलता। ये कौन था? ये भारत की आज़ादी के खातिर नबी कायनात ने फरमाया कि इस किताब के जरिए बहुत सारी कौमों को अल्लाह ऊंचा मकाम देता है और बहुत सारी कौम को ज़लील व ख़ार कर देता है, धकेल देता है। अल्लाह ताला ने कुरान में इसी को बयान किया है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम जीत के रहोगे, तुम बाला बरतर रहोगे अगर हकीकत में तुम मोमिन। जब पूरी दुनिया में 61 मुल्कों में मुसलमानों की हुकूमत है, दाएं हमारी हुकूमत, बाएं हमारी हुकूमत, पश्चिम हमारी हुकूमत, पूरब हमारी हुकूमत, फिर हम मुसलमानों ने कौन सा जुल्म किया था? कौन सा जुल्म किया था? ऐसा बयान जो हमारे माननीय गृह मंत्री जनाब अमित शाह जी ने कोलकाता में दिया है, कसम खुदा की ये बयान फिरौन के जुल्म से, नमरूद के जुल्म से, शद्दाद के शद्दादियत से और कारून की घमंड से, दुनिया के बड़े बड़े जालिमों के जुल्म, अबू जहल की जहालत, अबू लहब की मक्कारी सबसे भारी पड़ गया है। ये बयान देता है कोलकाता में वोट बैंक करने के लिए कहा कि हम हर जाति के लोगों को, सिख हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, उन सारी जातियों को, लोगों को सीए के जरिए से उनको हम नागरिकता प्राप्त कराएंगे। अगर पूरे भारत में नागरिकता नहीं देना है, पूरे भारत में अगर किसी को तंग करना है, सताना है, तो ओनली वन मुस्लिम समाज को सताना, चाहे मुस्लिम किसी भी मसलक का हो। हमारे मसलकी भाई तो अब तक लड़ाई से हटते नहीं है। आपको पता नहीं है क्या वो नहीं देखा जाता है कि बरेली है कि देवबंदी है कि अहले हदीस है कि शिया है कि सुन्नी है कि जमात इस्लामी है कि चकलालवी है, कौन है? नहीं देखा जा रहा है, मुस्लिम देखा जा रहा है। मेरे भाइयों, आज ऐसा जालिमाना बयान, दुनिया ने इस बयान को काले हरूफ में, काले दिवस के तौर पर नोट कर लिया है कि एक गृह मंत्री का ऐसा बयान। मेरी भाइयों दोस्तों, क्या हो रहा है? हमारा आप शांत बैठे हैं, अलग मामला है। आप देख रहे होंगे कि पूरे इलाके में यूपी अरमाद प्रदेश की जगह जगह में टेम्पू रोक करके तबलीगी जमात के लोगों को, टोपीधारी मौलाना लोगों को, उनको टेम्पू पकड़ पकड़ के उनको कहा जाता है कि जोर से पढ़ो जय श्री राम। कहता धीरे से पढ़ता है तो पीछे से लाठी बरसा के कहता है और जोर से पढ़ो। मेरे भाइयों, क्या यही देशभक्ति है? क्या यही देशभक्ति सिखाया गया था? अगर तुम कहते हो कि जय श्री राम पढ़ो, बिल्कुल मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तुम एक बार कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो पढ़ के सुनाओ ताकि बात बराबर हो जाए। इसलिए कि देशभक्ति अलग चीज है, अब धर्म भक्ति अलग चीज है। धर्म अलग अलग ख्याल के लोग हैं। भारत में विभिन्न किस्म के, विभिन्न ख्यालात के लोग हैं। और आपको पता होना चाहिए, एक नुक्ते की बात बोल के खत्म करूंगा। इस नुक्ते को यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के दौर में ही
مسٹر جناح پاکستان لے کے الگ ہو گئے، مولانا ابوالکلام آزاد الگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن کچھ ماہرین کا یہ مشورہ تھا کہ اس پورے بھارت کو بھی آدھا آدھا دو پارٹیشن میں حصہ کر دیا جائے، آدھے میں مسلمان رہیں گے، آدھے میں ہمارے ہندو بھائی لوگ رہیں گے۔ لیکن مہاتما گاندھی جی جو راشٹری پیتا مانے جاتے ہیں، بابا قوم مانے جاتے ہیں، مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر دلی ہندو بھائیوں کے حصوں میں پڑ جائے تو آپ کی دلی جامع مسجد ٹوٹ جائے گی، اور اگر بنارس کاشی جو ہندوؤں کا متبرک استھل ہے خدا نہ خواستہ مسلمانوں کے حصوں میں پڑ جائے اور تو سارے ہمارے بسنات مندر سے لے کر منوس مندر سب ٹوٹ جائے گا، اس لیے جناح کو جانے دیجئے لیکن ہم لوگ مل کے رہیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور مہاتما گاندھی جی بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ لال قلعہ میں جھنڈا لے کے جو نکلے تھے، یہ پہلا نعرہ لگایا تھا، یہ پہلی صدا تھی کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب ہیں بھائی بھائی۔